कॉन्ट्रॅक्टराच्या अंडर आमचे मेंटेनन्स करतले मदीं पूण तो कॉन्ट्रॅक्टर पूण सोय सुविधा सारकी पेशंटाक मेळना कित्याक एक्यूजूय हांगासर येतात आनी एक्यूज जेन्ना येतात आनी पेशंट येतात पळय तेन्ना पेशंटाक खंय तरी डिले जाता आनी एक्यूजाक डिले जाता त्या टायमार एक्यूज खंय ना खंय जर पळोवन गेलो जाल्यार हेका जिम्मेदार करतलो खंय ना खंय सेपरेट कंपार्टमेंट व कॅज्युअल्टी एक्यूजा खातीर we'll have to take it up with CM as he is the Home Minister and also jails तेजे अंडर येतात. सो हिंगासरूच जो तर एक सेपरेट सेक्शन तांकां खंय तरी हो सुटावो जाता म्हणजे सगळ्यांनी मिक्स अप जावपाची गरज ना. सेपरेट सेक्शन करून जाता ते एक सेपरेट तेंचे खातीर जो एक्यूज येता फ्रॉम कोलवाले जेल ऑर फ्रॉम आमचो ज्युडिशियल कस्टडी ऑर पुलीस कस्टडी जाल्यार ताका सेपरेट तपासपाचें आमी समजा दाखपाचें अशें करूंक जाता. आमी उलयतात विशय मॉर्गा खातीर आमी जायते फावटी हो विशय हाडलेलो आसा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस विथ रिगार्ड्स टू द हेल्थ डिपार्टमेंट. मॉर्ग 12 स्लॉट्स आसा, 12 हे कंपार्टमेंट्स आसा फॉर 12 बॉडीज. म्हाका याद येता कोविडाचे थोडे बॉडी म्हाका दिसता फाटले 2-1.5 वर्स पयलीं काडलेले आसा. देर वर सम बॉडीज फ्रॉम कोविड अनआयडेंटिफायड बॉडीज they were stuck in the mod. So 4 I think out of the 12 so चालू ना all are function 12 चालू आसा. बाब मायकलान आयज मुद्दम म्हापशा आयलेले आसा आनी तेंच्या लिडरशिपा अंडर we can be assured that district hospital will get a full-fledged new mod. He has come here मुद्दम आयलेलो आसा आनी चेअरमॅनशीप म्हाका दिसता 8 दीस जावन गेलेले आसा to increase capacity from 12 to around 20-24 जाता तितले to make sure that at least उत्तर गोंयान जितले बॉडीज येता फकत उत्तर गोंय बार्देजाचे तरी बॉडीज जे येतात तांकां खंय तरी एक आमी म्हणटा की लास्ट रायट्स जे आसा मनशाचे तो जेन्ना ह्या संवसार सोडून वयता ताका खंय तरी एक रिस्पेक्टान आमी बरे पद्दतीन ताका जर काडूंक शकता. आय थिंक दॅट वील बी द बेस्ट वे टू रिस्पेक्ट वन्स फॅमिली. म्हाका खबर आसता फॅमिलीचे जायते सेंटिमेंट्स आसता विथ रिगार्ड्स टू लुजींग अ लव्ड वन and I think there has been a huge injustice to everybody living around district hospital Mapsa. When I say district hospital Mapsa, I am not speaking about Mapsa constituency but the entire Bardes taluka as well as Penne taluka. थोडे बिचोलचे सुद्धा लोक हांगा येता. आमकां जायते फावटी फोन आयलेलो आसा की मॉर्गान जागोना आमकां GMCन धाडटा कितें ना कितें करचें आनी पोवचें म्हणून. सो वी हॅव समटायम्स प्रोवायडेड मोबायल मॉग, समटायम्स वी हॅव प्रोवायडेड वेरियस अदर फेसिलिटीज टू मेक शुअर दॅट त्या वेळाचेर खंय तरी फॅमिलीक खंय तरी सपोर्ट गावचो म्हणून. पण आयज एक बरी गजाल बाब मायकल हांगा आयलेलो आसा तेंचे डिपार्टमेंटा अंडर जशें आमी हे प्रायोरिटीचेर घेवंक शकता कन्सिडरींग इट इज पार्ट ऑफ हेल्थ सर्विसीस एंड इज अ वेरी सेन्सिटीव टॉपिक. I am sure that he will do justice to this requirement of the people of Bardes and its surroundings. District Hospital Mapsa भेट दिल्या. Last 1 week we were discussing on this topic with Health Minister Vishwajit Rane Bab and our Honorable Chief Minister. आणि आमी सांगले तेका की बार्देस पेडणे हे सगळे लोकांक त्रास जाता. जेन्ना कोण आपलो घरचो मनीस भायर पडटा आनी तेजी फॅमिली खंय तरी भायर आसता, अब्रॉड आसता आनी तांकां येवपाक 2 दीस लागता तेन्ना ही बॉडी प्रिजर्व करची पडटा. आनी जेन्ना प्रिजर्व करची पडटा तेन्ना पणजे वचपाकूच 2 वरां लागता. ह्या दिसांनी पेडणेचे पणजे वयता म्हणसर रोडेज लागता म्हणजे GMC. सो फास्ट आनी जाता तितले लागीं बॉडी प्रिजर्व जावची आनी तितून हो आदलो मॉर्ग जो GSIDCन बांदलेलो आसा आनी हो कॅपॅसिटी 12 आसा आनी तितून केन्ना केन्ना 4 मोडटा म्हणजे 1 युनिट मोडत जाल्यार 4 बंद जाता. त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट केला चीफ मिनिस्टराक आनी हेल्थ मिनिस्टर म्हणालो GSIDCन आदी बांदला आपल्याक ऑब्जेक्शन ना तुमी करा म्हणून. CMन परवानगी दिली कित्याक दीस इज नेसेसिटी. ही बेजीक नेसेसिटी सरकारान दिवची आनी त्या खातीर आयज GSIDCचे ऑफिसर्स हिंगासर येयल्ले आहा. आमची हिंगासरली मॅडम जी हिंगासरली हेड आहा ती हिंगासर येयल्ली आहा. आमकां दाखयला तेणी रिक्वायरमेंट तेंचे ऑफिसर्स हिंगा येयल्ले आहा एडमिनिस्ट्रेशन. आनी म्हाका दिसता हें जाता तितले बेगीन वी वील टेक अप द वर्क एंड
fit total new morgue inside, new mortuary, complete. आणि हितून जे आता आदी टेक्नॉलॉजी आली ती आता चेंज जाल्ले. हे केल्ले आमी 2011 10 to 11 आता खूब वर्सां जाली हेका. सो अशें आमी आयकता की मॉर्चरी शूड नॉट क्रॉस मोर दॅन 8 years. म्हणजे जेन्ना हे करता आमी डेड बॉडी प्रिजर्व करतात ते आउटडेटेड जाता, ते बोन आउट जातात आणि तेका एवरी 7 years 8 years म्हणजे रेग्युलर मेंटेनन्स करून ते 8 वर्सांनी चेंज करून आनी ते आतां टायम येयल्लो आसा चेंज करपाचो आनी त्या खातीर आमी हे कंप्लीट अप टू year 20चो असो प्रोविजन म्हाका दिसता आमचे GSIDCचे ऑफिसर वील मेक द प्रोविजन आनी बरो एक्झॉस्ट सिस्टम घालून हो आमी आमच्या बार्देस पेडणेचे लोकांक आनी दुसऱ्याय लोकांक जे कितें नॉर्थ गोवाचे हिंगासर बॉडी फुडें दवरूंक सोदलेले कोणाचो भायर पडलो फॅमिली मेंबर जाल्यार हिंगासर हाडून ते दवरूंक जाय आनी त्या खातीर ही अपग्रेड जावपाची गरज आसा आनी हिंगासरलो आमदार ताका इमिडिएटली कॉल केलो आनी ते फाटल्या दिसांनी ताणें हो इशू घेतलो एसेंब्ली म्हाका आसा आनी खुबशे लोकांकूय त्रास जाले आमकां फोन येता की आमकां बॉडी व्हरोन CMCत दवरची पडटा. सो आयज हे पयलें काम GSIDC आमचे म्हापशान करता म्हणजे म्हापसा म्हणजे आमचे आख्खे बार्देस आनी नॉर्थ गोवाचें हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हिंगासर हें अपग्रेड जावचें आनी तेजे भायर आनी कितें काम पासून आहा जाल्यार CMची परवानगी घेवन हेल्थ मिनिस्टराची परवानगी घेवन बेगींतल्या बेगीन हिंगासर जावचें कित्याक लोकांक हेल्था खातीर कांयच उणें जावंक जायना. म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंट ऑर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे लोकांक दिता सुविधा दिता तितून कांय उणें जावंक ना त्या खातीर आयज आमी स्पेशली हिंगा येयले. पेशंटाचो हेल्थाचो विशय जर घेत जाल्यार आनी एक समस्या हांगासर मेन आसा ती म्हणजे CT स्कॅन मशीन. CT स्कॅन मशीन जे आसा ते कितलीशींच वर्सां जालीं चलना. हो विशय आमी सुद्दां खुबदां हेल्थ मिनिस्टरा कडेन पासून मांडटा जेन्ना ते स्वता हांगासर येयलेले पूण आजून हेचेर कांय सुदार जायना. आनी अशें आयकलां की जेन्ना पेशंट हांगासर येतात ताका खंय ना खंय प्रायवेट धाडचें पडटा. प्रायवेट वयतातूय ते नवताराचे थंय म्हणून थंय विशय एज MLAs ऑफ बार्देस जोशवाय घेतलो हांवूय घेता हो विशय दोगांय कडेन घेवंक जाय हेल्थ मिनिस्टर आनी CM कित्याक CM हो फायनान्स मिनिस्टर. सो CT स्कॅन मशीन जे आहा ते तेका AMC ना. No sir, new CT scan machine should be commenced within next 1.5 months. The order is getting placed and next 3 months it will be installed. So totally around 3 months. Yes. अबे एक जाता Today, no. दिला. Work order is issued. Order is होच विशय आसता. ऑर्डर इज इश्यूड. सो ही एक बरी गजाल आहा की हिंगासर CT स्कॅनूय मशीन फिट जातलें मागीर नेक्स्ट 3 months आनी तेजे भायर जो टेक्निशियन आसूंक जाय तो तुमचो यू हॅव अ टेक्निशियन. सो नाजाल्यार ते पयलीं घेवन दवरा ऑपरेट करपाक. ओके सो दॅट आय थिंक ते ऑलरेडी प्लेस जाल्ले आनी तेजे भायर आनी कितें लागतलें जाल्यार आमी तेजी स्टडी करपाची गरज आहा. एज MLAs ऑफ बार्देस वी नीड टू कम हियर रेग्युलरली टू सी ऑल दीस. केन्ना केन्ना आमी आमची भेट आसता खूब जाणांक पळोवंक येता पूण तरी आसतना एका कितें इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज लागत जाल्यार CMची परवानगी घेवन हेल्थ मिनिस्टराचे परवानगी घेवन वी वील टेक इट अप. आय एम व्हेरी थँकफूल टू CM बिकॉज जेन्ना आमी मॉर्गाचो इशू केलो तो म्हणालो हें इम्पॉर्टंट गजाल मायकल करून उडय नाका GSIDC आनी हेल्थ मिनिस्टरान डायरेक्ट सांगलें की आपले नो ऑब्जेक्शन टेक इट अप म्हणून मायकल बिकॉज आय हॅव गॉट लॉट ऑफ मेसेजेस एंड फोन कॉल्स that the mortuary is too small and also it breaks down and the locals are having problem. Please take it up. I'm thankful to both of them.